rice po, mga 120 grams po. Japanese rice. Yes. Japanese rice. Kung wala Japanese jasmine. Amang kailangan talaga. Kaya Japanese rice. Tapos ikakalat na po sa noon. Yes ma'am. Ever shared mo na? Vinegar ma'am. Mix po siya sa vinegar. May rice. Isasahin muna po, tapos upload po muna. Physical food. Abas ma'am, sugar. Dalat pa pala man na po natin yung chopstick ma'am. Kalahati lang. Balik siya po. Bali hati lang po. Tapos cucumber po. Bali mga 10 grams po pala. Then ganun din po sa avocado. 10 grams din po. Sa unagi ma'am. Pag wala po avocado, pwede po yun. Yeah. Tapos saka po natin i-wrap po. Bali ma'am, pag nanood nyo lang po siya, bali push nyo lang po, tapos hilahin nyo lang po para hindi po siya maliwan. Ito lang po ma'am. Bali ito po yung toppings natin ma'am. Bali, isang tuna po, salmon, shrimp po, saka tamago itlog po, avocado. Bali, one piece lang po siya. Para ma-mix po siya. Tapos ma'am yung chili natin ma'am, medyo basa po siya para hindi po siya lumigay pa ito. Iniwapin natin. Plating na po natin. Ilagyan na po natin ang teriyaki sauce. Mayonnaise po on the top. Teriyaki. Mayonnaise po on the top. Japanese. Tapos ma'am, ang top din po sa mayonnaise yung bali, ano po siya? Wasabi. Cake po siya ng shrimp. Bali sa inyo po siya, bali sa color lang po siya. Bali ano lang po, alternate lang po siguro para medyo
Happy din. Happy din. Nice plain. Ala. Heavy. Bali na kayo